السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के खुतबात से इस्तिफ़ादा करते हुए अमली इस्लाह की रोक के दो असबाब. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u mojoj zadnjoj hudbi petkom koristeći se od hudbi Hazreti Muslima radijallahu anhu, gdje je on spomenuo određene praktične reforme, odnosno popravljanje, i druge pouke koje iz toga učimo, ja ću danas spomenuti. Treći uzrok prepreka na putu praktične reforme, treća prepreka je neposredni ili bliskoj budućnosti stvari koje zanemarujemo. Ima određeni stvari koje se odnose općenito na budući život koji je poznat kao ađil. Kao što sam rekao, stvari neposredne reformacije popravljanja su od velike važnosti. Ako mene znate da to nije vezano sa doktrinama, odnosno načelima, ako činite nešto pogrešno, da to ne veze s tim, tako da jedinstvenost Allahova načelo o tome da neće biti pogođen ili oštećen time. Na primjer, Goldsmith, bavi se zlatom. On kaže, ako nešto izradim u zlatu, tako da u mojom to neće uticati na moje vjerovanje u jednog Boga, ali ću zasigurno uvećati svoj prihod. Uskoro ću s tim da dobijem više imetka, na brzinu, za kratko vrijeme biti obogatiti se, imati bogatstvo. Tako da on sebe smatrao, uzeo u obzir svoju neposrednu budućnost i tako to poprimio na takav način koji samo nije moralno propadanje, nego također prevara i krađa. Tako da je on tako uradio. Za ovu svrhu on je mislio, ima mnogo ljudi koji su poznati kao hadžije, oni budu zavedeni da provođenjem nekih prevara u trgovinu, međutim
Svensvetani njih smatraju hadžijama, oni se smatraju hadžijama. I ovih prevara oni zaborave da je to prevara i oni ne smatraju da je to važno. Da zaista zaborave da zaista postoji život poslije smrti. I ove svjetske stvari, ove svjetske stvari zaista utječu na stvari budućeg života i sigurno učenja koje je dao poslanik pitanja se ljudima pojavljuju kao jako daleka, izgledaju kao jako daleka pitanja, a stvarna pitanja koja dominiraju njihovim umovima je neposredna korist i zadovoljstvo koje u to vrijeme dobivaju. Ovo je i zbog toga Goldsmith, oni nešto dodaju zlatu, kad pravi zlato, i smanje iznos procenat zlata ili srebra i drugi još trgovci ponekad nešto još pomiješaju s tim. I neki ljudi pokazuju drugačije uzore, a onda vam prodaju drugu stvar i dostave nešto što nije na tom standardu. Pogotovo u zemljama trećeg svijeta ovo je prilično uobičajeno. Zbog toga, na način praktične reforme, ove svjetske potrebe postaju prepreka za to i prevara, laž, krađa. Dakle, neposredne koristi toga postaju prepreka vaša na popravljanju. I oni uklanjaju iz umova ljudi da je to gubitak za budućnost. Ja sam imao dodao određene primjere i rekao da je recimo ogovaranje vrlo veliki grijeh. Ako neko potkrada zapravo ruga se svom počinjenom, a ovaj ne može imati ništa protiv svoga šefa, samo slučajno dogodi se da sretne još većeg gazdu, odnosno šefa, i taj veći i on nešto kaže protiv svog ovog nižeg šefa, tako da ova osoba koja podnosi tako to nešto od svog šefa nižeg položaja, on bude sretan i kaže ja sam tražio tako za prilikom, tako da ovaj neposredni njegov šef koji je rugao mu se to, on je rekao takve stvari ovom višem šefu, istekao takve slabosti da ovaj viši šef bude još više ljut sa tim šefom i on spomene sve, čak što isto nije istina, tako da mu se osveti ovaj čovjek koji podnese od svog šefa nešto. I u to vrijeme on možda misli danas ako se ja ne ogovaram u ogovaranju, onda moj život i moj imetak će biti u opasnosti i on neće otići. I on tako nije ni svjestan da je ovo ogovaranje i on ima koristi od ovog svijeta. Dakle, zbog svjetske dobiti ljudi čini određene greške u ovom životu i prvi uzrok je na putu praktične reforme je da su postupci vezani sa navikama i zbog ovih navika tu su prisutne određene slabosti. I pogotovo u vrijeme kad u odnosu na religiju se vlada ne vodi u skladu s tim, to jest da kažemo da zbog vladinih zakona neka praktična reforma bude obavljena, međutim, nažalost, u islamu ove stvari koje su nazvane moralnim propadanjem, islam skreće pažnju na ove stvari. U islamskim zemljama zbog nedostatka pravde i zbog dvojnih standarda, uprkos što se zovu islamskim državama, islamskim vladama, u islamskim zemljama praktično stanje je ukaljano i to je stvar velike zabrinutosti. U neislamskim zemljama imaju određene stvari koje su potrebne za reformu, za popravljanje. Oni ne smatraju da su ove stvari moralno propadanje i oni ne popravljaju ove stvari. Tako da s ciljem
da napravite praktično popravljanje, postaju određene pravila vlade koji treba da se odigraju. Definicija vlade i uprave je ista i za njih je isto uvjeti i potreba za popravljanjem. U tom slučaju navike, zato što zakon ne može biti popravljen i izbrisan, međutim gdje zakon vlade nije od pomoći za samo popravljanje, gdje navike ne mogu biti popravljene i onda praktične slabosti postaju jednostavno navika u društvu. Na način slobode u razvijenim zemljama mi vidimo toliko mnogo slabosti i kroz elektronski mediji praktične slabosti su svuda raširene. Svuda su se raširile. I ljudi koji odrastaju u takvoj atmosferi postaju dio takvog društva i ove stvari gledaju redovno i kao navika, oni su već posvojili ove praktične vid slabosti. I idući okolo, ne znajući nesvjesno, djeca ili mladi u njima, u dječacima i djevojčicama, ove slabosti poprimaju korijen. I kad navika bude formirana, onda je vrlo teško napustiti tu naviku. Na primjer, ova opijanje, kad neko stekne naviku, vrlo je teško to napustiti. Osoba možda učini tu žrtvu da umjesto tri boga ovi koji su zalutali, da promijenu, vjeruju da postoji samo jedan bog. To se neće dogoditi ako on vjeruje u jednog boga, onda narednog dana umjesto jednog boga da će misliti o 3 boga narednog dana. Međutim, onaj koji se stekao naviku i postao ovisan o opijumima, on će uvijek misliti o ovim osjećanjima i da ih ponovo stekne. Neko može napustiti ovo načelo, međutim, navike traju jako mnogo godina i mjeseci. Tako ako postoji imalo slabosti prema ovom opijanju, onda je to jako teško napustiti. Također ovo razne igre. Ljudi takvi koji ulaze u džemate, koji napuštaju svoje roditelje, braću, sestre, roditelje. Ima nekih slučajeva gdje su i napusti žene, napusti sve ove stvari kad u Ahmedijet. Međutim, ako se oni traže napusti druge stvari vezano za navike, oni iznose razne izgovore. Oni kažu da su sposobnosti utjecane, da natuče na njihove sposobnosti i da oni ne mogu da postupaju onda kako treba u normalnom životu. Jako je mnogo ljudi koji se pridruže Ahmedijatu, međutim ima ljudi koji inače radi vrlo dobre stvari i žrtvuju se za to. Međutim, jednostavnu naviku je vrlo teško napustiti. Vrlo im je teško da napustiti. Hazreti Muslima ovdje je spomenuo da bio je jedan njegov bliski rođak koji je bio ateista, ne vjerovao u Boga i nije bio zainteresiran za religiju. Kad su ljudi dolazili obećanom Mesiji alejhi selamu, takvi prijatelji koji su bili imali navici da upotrebljavaju ova razna sredstva i ova stvar nije tamo bila na raspolaganju i ovaj njegov rođak je cijelo vrijeme imao ove mogućnosti i vjerovatno da puše duhan ili nešto. Tako da su oni išli tamo kod njega, ti ljudi, i zbog ove navike oni su bili primorani da slušaju i njegov uvredljiv jezik. I mislim, ovdje ima put je pitao ovog svog rođaka, jesi li klanjao namaz, njegovo stanje je bilo tako da on rekao, u to vrijeme moja navika je takva da kad ja vidim da saginje svoju glavu, ja se počnem njemu smijeti. Tako u to vrijeme ja sam se rugao ljudima koji to čine, koji klanjaju namaz i saginju se. Tako Hazreti Muslima ovdje rekao da ovaj njegov rođak, da su ljudi išli ovom njegovom rođaku i zbog ovog izgovora pušenja
oni su morali slušati jako mnogo stvari protiv islama. Jedan put jedna osoba tamo otišla i počeo je da ga vrijeđa i on je onda izišao odmah napolje i rekao je zbog ove huke, zbog ove prakse pušenja, moje unutrašnje ja je bilo primorano da slušam tako uvredljiv jezik koji ja nisam mogao tolerisati, nisam mogao da čujem to. Ponekad tako ove navike zapravo ponižavaju osobu. Neki ljudi su u navici da govore laž i 1000 puta i možete savjetovati i nadgledati, međutim oni ne mogu da steknu naviku, da napuste ovu laž. Njihovo stanje je vrlo teško. Nije da to ne može uraditi. Ako reforma popravljena ne može biti napravljena kako treba, oni se o tome savjetuju u hudbama i drugi ljudi im daju savjete o tome. I tu je naredba da treba da ih savjetujemo u časnom Koranu. Ako ima malo vjere, onda ovaj savjet koristi tim ljudima. Ako im savjetuje vjernicima da je to grijeh i onda će im to pomoći. Ima jedan događaj da je neko imao naviku da vrijeđa ljude o svemu, čak nije shvatao da on to čini. Neko je iznio prigovor protiv njega Hazreti Muslih Maudu i on ga je odmah pozvao i pitao ga i rekao, ja sam čuo da ti vrijeđaš drugi ljude i vrijeđanjem ti upravlja vrlo loše riječi. On rekao, ko je to rekao da ja to radim? I zbog ove navike on nije čak ni shvatio da to radi, nije uvidio da to radi. Tako da neki ljudi u ovom stanju zbog njihove navike, stalne navike, ustaljene navike, njihovo osjećanje potpuno bude odsutno. Njihovo osjećanje je potpuno izokrenuto i nemaju više zapravo osjećaje. Ako neko učini napor, onda ova osjećanja koja su otišla, ne mogu biti ponovo vraćena čak. U svakom slučaju, u praktičnoj popravljanju navika igra vrlo važnu ulogu. Sada mi vidimo da ljudi su vrlo naklonjeni da upotrebljavaju vrlo ružan jezik i neki ljudi postanu naviknuti na to. Oni nemaju hranu, a sjedići da gledaju ove prljave slike ili dokumentarne programe na kompjuteru, nije briga za djecu i ženu. Ove navike, ove navike su vrlo važne stvari koje igraju vrlo važnu ulogu u zaustavljanju ovih popravljanja. 5. uzrok koji stoji na put popravljanja su žena i djeca. I mnogo puta se dogodi da osoba neugodnost žene i djece u koji ga oni stavljaju, stvaraju za njega neugodno stanje. Na primjer, islamsko učenje je da nemojte izjedati novac drugih ljudi, imetak drugih ljudi. Ako je neko stavi određenu sumu vama kao amanet, kao povjerenje, ako nema svjedoka tome i ako nema dokaza o tome, tako da onaj kome je ova iznos dat kao povjerenje ili amanet, on ponekad zbog potreba žene i djece, on ponekad njegova namjera bude loša i on misli, moja žena je tražila od mene da joj dam neke pare i tako. I u to vrijeme ja to nisam ispunio jer nisam imao para ili moje dijete je tražilo pare za neke stvari, ja nisam mogao da im dam u to vrijeme. I sada on misli da je sada vrijeme da uzme ove pare od tog čovjeka koji mu dao i mogu ispuniti zahtjeve žene i djece ili zbog slabosti djeteta ako su novac potreban za liječenje, onda ako čovjek nema para, tako da on zloupotrebljava ovo povjerenje koje mu je dato i upotrebi ove pare tuđe
i on misli da tim parama može izliječiti dijete i onda će to nekako opravdati ili zbog nekih drugih svrhi koji se odnose na žene ili djecu. Oni uzurpiraju novac ili imetak drugih ljudi. Ovo je nešto što je protiv islamskih učenja. I ako vam je nešto povjereno, onda vi, bilo da postoji za to razlog ili ne, vi to morate vratiti. Neki ljudi ponekad radi koristi svoje djece za njih s ciljem da naprave imetak za svoju djecu ili kuće nešto, oni uzurpiraju imetak djece koja su siročad i onda naprave imetak od toga. I onda nije to samo slučaj finansijskih stvari, ne samo primjer koji sam ja dao, nego neki roditelji u ovom slobodnom i razvijenom i napredujućem društvu, oni normalno rade ove stvari, međutim, u siromašnim zemljama ove stvari se mogu vidjeti tamo da zbog izuzetne ljubavi i ljubaznosti prema djeci, zbog toga oni ne vode brigu o tome da mi se djeca drže islamskih učenja. Ove stvari koje ja govorim, ja sam ovo vidio sa velikom žalošću i tugom i ove stvari se mogu vidjeti čak i u islamskom društvu, ove stvari. Neko je upravo pogriješio, prekršio zabranu nemojte izjedati imetak drugih ljudi. Neko nije kako treba vratio novac siročadi. Ima određene stvari koje završe na sudu, našem sudu, kadija, i ponekad ja primim pritužbe ovim stvarima. Nekada ako živi u bogatim zemljama, neki ljudi, ovdje gdje njihova čerka se udaje u Pakistan i oni kažu svom zetu, prvog dana ja ću voditi brigu o svojoj čerki, ja ću voditi brigu o svojoj čerki i nemaš ti brige i ograničenja. I na umu te djevojke je samo arogancija, ona postane vrlo arogantna i oni ne smatraju, ne uzmu u obzir nikakav savjet. Islamsko učenje je da treba da ispuni čovjek, da ispuni svoje dužnosti i da ispuni svoje dužnosti. Ovo je dio odgovornosti i dužnosti roditelja. I ponekad neki momci imaju neke pohvale iz Pakistana, oni ih onda stavljaju pod pritisak i grub tretman i kažu roditeljima žene da treba proći kroz ove teškoće. Onda to je ogromna ljubav prema djeci, dok to uništava stanje roditelja, to također uništava i cijelu atmosferu u porodicama. Zbog žene i djece praktična reforma ne može biti provedena i postignuta, koja je jako potrebna. Jako je mnogo primjera koji postaju prepreke na tom putu. Ima određenih postupaka koji pokazuju slabost određene osobe zbog ljubavi ili potreba žena ili djece, oni postaju jedna vrsta prepreka na tom putu. Njihova ljubav zaustavlja ljude od toga da obave određene stvari, oni daju lažna svjedočenja u korist djece, zbog njihove ljubavi ponekad oni daju lažno svjedočenje. U siromašnim zemljama u razvoju ovo je vrlo uobičajeno. Da službenici primaju mito ne samo za sebe, nego isto tako za svoju djecu s ciljem da oni mogu napraviti imetak i kuće, da mogu napraviti velike kuće za svoju djecu. Ili s ciljem da se obrazuju na skupim institucijama, tako da na putu popravljanja postupci osobe i dijela osobe i osjećanja
ne smiju biti prepreka i ove stvari potiču osjećanja ljudi, one također postaju kao prepreka. I reforma, odnosno popravljanje, je samo moguće na ovaj način da kad ljubav prema Allahu dželešanuhu dođe do takve tačke da u poređenju sa snagom ljubav prema toj ljubav prema ženi i djeci su puno manje, postoji beznačajni zapravo. I osoba bude potpuno oslobođena od lošeg utjecaja ovoga. Ako ovo nije prisutno, onda praktična reforma je vrlo teška, praktično popravljanje. Šesti uzrok ovog koji stoji kao prepreka i stoji kao prepreka za praktično upravljanje koji stoji na tom putu je Huzur kaže da šesta prepreka na putu popravljanja je da osoba uvijek ne pazi na svoje vlastite postupke. Samo onda, jer samo tada se može napraviti popravljanje. Potrebno je da mislite o svojim postupkama, jesu li rezultati toga dobri ili ne. Kakve će biti posljedice vaših djela i postupaka? To je jako potrebno da vodite računa o tome i da pazite na to. U ovoj izjavi treba da se pitate da li postupate po savjetu Hazreti Mesih Maud alejhi selama u tom pogledu ili ne. I u ovom savjetu je 700 naredbi u časnom Kur'anu. Trebate se pitati postupate li po tom i držite li se toga ili se udaljavate od toga. I rad u zajednicu, džematu je zaista jedna od naredbi. Svi radnici također potpadaju pod ovu naredbu i u svom vlastitom krugu. Svako je pod ovom naredbom da treba da budete cijelo vrijeme iskreni. Trgovci treba da uzmu primjer svoj ispred sebe i ova naredba treba da budete iskreni, treba da uvijek ta naredba bude pred vama. I kad dođe mušterija, kad mu on da dobra nekako i nemaju standarda nekakvog i traže od njega više para ili ga zadužuje s više para ili mu daje određenu mjeru kad prodaju ove stvari, manju mjeru, ovo je zaraza. U zapadnim zemljama je manje ovo izrađeno, međutim u siromašnim zemljama je to jako običajno rašireno. Tako da svaka mušterija, kad mu nešto se daje, on misli da zbog nedostatka znanja ovog mušterije ja treba da to iskoristim. Ponekad on misli da ako mu dadnem samo malo manju mjeru nego što treba, ja ću do noći uštediti dosta para ako svakom tako umanjim. Ponekada, ako pogledate na strašnu potrebu neke mušterije, nekada onda je koliko ima mušterija, onda je njihov profit velik. Ovo je zapravo protiv interesa njegovog posla, činjenica je to. Međutim, Islam je zabranio ove stvari u odnosu u pogledu zadnje, želim da kažem da Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu savjetovao trgovce da ako
Ako manje od ljudi tražite, naplatite, imat ćete više profita i imat ćete uspješniji posao. Ponekad ja nađem na ove stvari da ponekad trgovci u Rabi, oni traže toliko para da neki ljudi moraju da idu u drugo mjesto učiniti da tamo kupuju stvari. To znači da Ahmedija pare će ići drugim ljudima. I njihova odgovornost pada na trgovce u Rabi. Tako da Ahmedi i trgovce treba da zamisle se nad ovim i treba da se popravi. Nije samo pitanje Rabi, gdje god to ovaj problem se može pojaviti, gdje god Ahmedi i trgovci postoji, njihov standard mora biti iznad standarda drugih ljudi. Mora biti tačna, ispravna, morate vagati i mjeriti ispravno. I ako postoji ikakva mahana, nedostatak u nekoj robi, morate to istaći, reći u mušteriji i ne smijete biti nerazumni. S tim, ako Bog da, inšala, bit će više blagoslova u vašem poslu. I neće biti manjkavosti. I na svakom polju što se tiče Ahmedi i muslimana, vi morate pokazati lijepo ponašanje, lijepo vladanje. I za ovu svrhu cijelo vrijeme morate ove upute sami pred sobom iznositi i ponavljati, koje sam ja upravo spomenuo, i samo onda praktično popravljanje može biti moguće. I treba da stalno sebe podsjećate da je da kažete sebi za moje popravljanje ja moram raditi ovu stvar. Zatim postoje određene stvari, na primjer govor laži. Ako to postoji tu, svako mora voditi računa o tome da u mojoj izjavi ne smije biti nikakvog pogrešnog vladanja. I onda primjer toga je nebriga od trgovca da on dođe na namaz, a drugi kaže ja ću u ovo vrijeme imati radnju otvorenom tako da sve mušterije koje u doma dođu da dođu meni. Tako s jedne strane ovi ljudi koji vode računa o islamskim narodima idu u džamiju na namaz, a druga osoba koja ne vodi računa o namazu s ciljem da dobije svjetske koristi, oni su spremni da samo dobiju više i umjesto toga treba da misli o dobrim dijelima za samopopravljanje. Oni uvijek razmišljaju samo o svjetskim dobitima i koristima. U vezi trgovaca u Rabi ima jedan prigovor da u vrijeme namaza oni ne zatvaraju radnje. Ovaj izvještaj je došao da su svi oni rekli da inšallah ta'ala u budućnosti mi ćemo se držati ove naredbe i da ih Allah dželešanu sposobi da provedu ovo. Slično tome, jednostavno i trgovci u Kadijanu, jer tamo ima sada mnogo ljudi, oni također moraju imati ovo na umu da je mnogo ljudi koji su došli iz inostranstva. Ne smiju dozvoliti da bude kakvih prigovara o njihovim dužnostima. U vrijeme namaza oni moraju zatvoriti svoje radnje u svakom slučaju. I u svijetu, svuda, gdje god su Ahmedi muslimani, vi morate imati na umu ovu stvar. Da obaveze, za ispunjavanje ovih obaveza i dužnosti morate posvetiti vrlo posebnu pažnju tome, postupcima svojim i svojim svim djelima. I ponavljajući morate posvetiti pažnju tome. Primjer toga je naš ovakav da osoba koja jaši na vrlo brzom konju, ako on sjedi bezbrižno na tom konju, onda će on pasti s konja. Tako isto musliman, vjernik, uvijek treba da pazi na svoje postupke. I ovo uvijek treba da bude tako. Ne samo za jedan dio sekunde. Ne jedan dio ne smijete biti nemarni o tome. Ako ne posveti se briga tome, onda standard toga da ste vjernici, vi ćete pasti s tog. I zatim reforma postupaka se neće dogoditi. U tom slučaju, u svakoj stvari, cijelo vrijeme treba da pazite na to, držite oko na to i treba da se krećete ka praktičnoj reformi i popravljanju. I svi treba da poduzmete ispravne korake u tom pravcu. Prema porocima, ako je osoba sklona tome, on tonije u to.
Drugim riječima možemo reći da se uzdržite od poroka, činjeći tako osoba upada u to i poslije toga jedna slabost za drugom vas osvaja takvu osobu. Za korist žena ja ću dati jedan primjer u pogledu pokrivanja i skromnosti i umjerenosti. Ako ove stvari se jednom završe, onda druge stvari će isto doći. U Australiji ja sam saznao da od jedne starije žene koja je nedavno iz Pakistana tamo otišla, gledajući na ove djevojke koje se ne pokrivaju, ne imaju pokrivač na glavi, gdje od njih traže da se pokriju i imaju umjerenu odjeću, onda njihove čerke su rekle, djevojke su rekle, koje ne pokrivaju se, rekli su da je pokrivanje se ne može ovdje vidjeti, ovo se ne koristi ovdje. Tako da ova starija žena koja je savjetovala drugi ljude, rekli su da je to i to, da je to problem, oni su to napustile. Ljudi koji to čine uništavaju svoj život. Stvari u tome da nema takvog zakona i nema pristupa o tome. I niko u vladi ne posvećuje pažnju tome. Samo radi mode. Neke djevojke to čine i krše islamsko pravo. Neke žene i neke djevojke su potpuno napustile pokrivanje. Jedna žena koja se udala u Pakistanu, jedan dan ona je meni pisala, uzor kaže, ja sam jednog dana morala da napustim prisilno pokrivanje zbog društva oko nje. Oko mene ona je rekla da sam morala da napustim pokrivanje. Kad sam tamo otišao u obilazak, Huzur kaže, kad sam govorio sa ženama na dželsi i pitao sam o pokrivanju, onda u to vrijeme ona je rekla, ja sam u to vrijeme to pokrivala se, onda sam to napustila i onda sam molila Boga da budem čvrsta u tome. Ako je pokrivanje napušteno iz ovog razloga, zbog ova naredba Allahova, ako je napuštena zbog toga, i ako treba da podsjećate ljude o tome i stalno o tome, tako radi praktičnog popravljanja, ovi poroci moraju biti, na njih treba stalno biti isticano i treba podsjećati ljude na tome. 7. uzrok koji stoji na kao prepreka na putu reforme je ljudski su odnosi među ljudima. I strah od Allaha bude umanjena u tom. Ponekad su to prijateljski odnosi, ponekad pohlepa i svađa, zloba, ljubomora i sve ove stvari staju na put čovjekovom popravljanju. I primjer povjerenja koji sam ja već iznio, ja ću ga ponovo iznijeti. Ako čovjek ne vodi računa, ne pazi na to povjerenje na taj način da je Allah to naredio i on na to gleda sa osjećajem da u ovoj posebnoj prilici zbog toga amaneta ili povjerenja, kakav će biti dojam onda na njegove prijatelje i porodicu. I on jednostavno nije istinu ljubav, Allah je to naredio, a on umjesto toga misli da ako on i njegovi prijatelji i rodbina, hoće li oni podnijeti nešto kao rezultat toga? Onda osoba protiv druge osobe druge osobe zada neku teškoću i on misli da dođe onda vrijeme da on osvijeti se. Tako da slabost u njihovim postupcima je uzrok koji stoji na prepreci popravljanja. Oni moraju to izmijeniti. Tu više nema straha od Allaha zapravo. Nema straha od Allaha u njihovim srcima i njemu trebaju biti posjećeni da se boji od Allaha i da ako treba da se vidi čak protiv sebe, svojih roditelja ili djece ili bližnjih, uvijek morate istinito svjedočiti. I 8. razlog koji zaustavlja praktičnu reformu je da je reforma popravljanja teško do onog momenta kad cijela familija ne bude reformisana. Na primjer, iskrenost ne može biti upotpunjena ili standard ne može biti održan ukoliko porodica i djeca
također ne budu se toga pridržavali. Ako imućna familija je ona koja zarađuje halal imetak, ali njegova žena neke pare na jedan način ili nagi troši ili rasipa, čini mi se. Ako onaj koji donosi pare kući, onda ako uzima pare od drugih, onda te pare nisu halal. Znači, svi članovi porodice moraju živjeti po principima pravdi propisa islama. I treba čuvati familiju na tim čistim stvarima zajedno. U sličnim postupcima, kad postupci čuju svi članova porodice, postanu kao jedan i kad oni to svi poprave, oni će utjecati jedno na drugo u pozitivnom smislu. Ako je žena tu, a muž ne zarađuje to, onda loše utječe na druge. Ako jedan majka ili otac obavljaju namaz, ali ne savjetuju djecu na tom, ili majka isto tako obratno, ili majka ne savjetuje svoju djecu, ili majka nije redovno u svom namazu, onda ne može savjetovati svoju djecu. Onda to će direktno utjecati na djecu, ono što vi radite. Ja sam dao primjere u zadnjoj hudbi o tome. Allah dželešanu u časnom Koranu spomenuo, u prevodu kaže, ne samo vi treba da nastavite da spasite sebe od vatre džehennema, nego isto tako spasite svoju djecu od vatre, svoje članove porodice. Dakle, ne samo da sebe čuvate, nego zaštitite druge ljude koji su vaša odgovornost. Ako ne budete na istoj toj liniji radili, onda ova stvar će također vas savladati jednog dana. Radi popravljanja postupaka, cijela familija, neophodno da cijela familija posveti pažnju tome i da nastoji da se popravi. Poglavar familije, glava porodice, jako je bitna njegova uloga. Ponekad, mnogo puta, slabost od strane žene ili djece ili posvećivanje ima previše ljubavi, pretjerane ljubavi, to postaje prepreka ili smetnja na putu reforme cijele porodice. Mogu biti i drugi razlogi, također ja sam samo istekao ove primjere. Ovo su važni uzroci i važne bolesti, ovo su stvari koje ometaju i zaustavljaju praktično popravljanje. Vjerovatno sve ove stvari, ako zamislite se nad tim, oni svi dolaze iz istog razloga, trebamo ih ukloniti. Ja zato kažem da postupci u pogledu postupaka, takve prepreke su prisutne, zapreke i smetnje koji osobu udaljavaju od Allaha dželešanuhu i lišavaju ga Allahove blizine i bacaju ga u stranu. Ako hoćemo da popravimo svoje postupke, onda moramo posvetiti pažnju ovim stvarima. Jednostavno samo da govorom neće se dogoditi popravljanje. Vi morate poprimiti ove sve stvari s kojima je reforma potrebna. Hazret Musleh radijallahu anhu je dao ovaj primjer. U jednom popularnom predavanju u Europi on je davao tamo predavanja, međutim u vrijeme predavanja on je jako tresao svoja remena i kretao je gore i dole. Ljudi su mu rekli, ti daješ dobra predavanja, ali kad ljudi gledaju na tebe da ti dižeš ramena gore i dole, ljudi se počnu smijati. Molim te, ukloni ovo od sebe. Onda je on pokušao ovaj metod na taj način. Nešto je obisio na visinu koje što je visilo iznad njihovih ramena i stajao pravo ispod ovoga, da to pritiska njegova ramena, da ne može da ih diže. Kad bi pokrenuo ramena, ovo bi dotaklo njegova ramena, tako da ga posjeti da ih ne diže. Tako da poslije napora nekoliko dana on je bio u stanju da ukloni ovu lošu naviku i da to napusti. Tako da s ciljem da uklonite svoje navike i da se popravite, ponekad treba da imate ova sredstva i da učinite napor da uklonite ove loše navike. I treba da radite naporno za to.
treba doružiti, pogotovo ljudi koji imaju loše navike, treba uložiti posebne napore za to. Svaki kockar, svaki čovjek koji ima bilo koju lošu naviku treba da učinite napore i da se žrtvujete za to. Bez posvajanja ovih sredstava kroz koje ako neko treba da ponesete i teškoće, da napustite neke slabosti, svaki član porodice mora da se žrtvuje za to i da dadne jak zavjet i obećanje za to, inače nećemo biti uspješni u svom cilju. Najveći cilj za koji je zatim se imao da li Salam bio uzdignut i poslan je da naša načela, naša praksa, ovo je jedno i drugo, budu reformisani, popravljeni i trebaju biti na tako visokom nivou da niko ne podigne prst protiv nas. Kao što sam već rekao u prethodnim hudbama, hoću reći, da na način načela mi smo već postigli pobjedu nad drugim ljudima. I ista načela koja džemat predstavlja i koje su drugi neahmedi porekli, međutim čak protivnici, neprijatelji, oni također se drže ovih tačaka i priznaju. Ima nekih muslimana koji kažu da vjeruju da Hazreti Isa alejhi selam nije otišao na nebo i da je umro prirodnom smrću. I može biti bilo kakav razlog za to, međutim nesvjesno načelo Ahmedija zajednice i zatvara im usta i oni su uvjereni za ovo u pogledu džihada. Isto tako neki veliki učenjaci su dali ove tvrdnje i rekli su ovog puta što god je učinjeno na način džihada je terorizam. I ovaj uopšte džihad nije sigurno preporučen islamu, islam nije u prilog tom, islam nije to naređio. Dakle, koji god argument oni možda dadnu, međutim, zapravo je to učenje Ahmedijata koje se njih dojme, ostavlja utisak na njih. Međutim, kad pogledamo na postupke, onda s praktične strane postoji slabost na našoj strani ili nemar. Ako nije stvoren duh, postupajući po tom duhu, mi pokazujemo primjer s cijelom svijetu, poslije čega niko ne može da negira superiornost našeg džemata ili ne može da negira superiornost našeg džemata, naše zajednice. Mi ipak još uvijek ne postupamo prema ovom učenju u ovom momentu. Tu ne predstavljamo reformu koju je Ahmedijat predstavio, zbog čega Mesija alejhi selam došao. Mnogo puta se dogodi da ljudi su naklonjeni da nalaze mahane kod drugih ljudi i propuste. Ja sam mnogo puta to spomenuo. I s ciljem da ovo priznaju drugi ljudi, oni postaju posrednici, upliču se u to ponekad. U polju postupaka mi moramo podnijeti neku sramotu. Mi trebamo pridobiti pobjedu u ovom praktičnom polju. I ova voda od koje se mi koristimo u ovo doba i u ovo vrijeme, mi ne smijemo dopustiti da ona bude izgubljena. Zapravo, treba da ih sačuma ovim kanalima koji navodnjavaju zemlju. I da igramo vrlo važnu ulogu u ovom pogledu. I ne samo kao voda koja je prosuta, izgubljena. Mi moramo imati granice vrlo oštro određene. I za praktičnu reformu mi moramo staviti određene ograničenja na sebe. Samo onda ćemo biti u stanju da postignemo svoje ciljeve. Načela, zidovi načela, mi moramo da ih se držimo. Ako treba da žrtvujemo život i imetak, zapravo mi i dajemo. Međutim, reforma u našem praktičnom polju moramo posvetiti tome pažnju i nije posvećeno tome dovoljna pažnja. Astit Mesima radijallahu anhu je spomenuo ove stvari na vrlo lijep način. Samo nekoliko riječi on kaže. Trenutno samo su dva zida načela, dva zida postupaka su tu. Oni još nisu izgrađeni. Zbog toga svako može doći i ukrasti naše što imamo i pobjeći.
Ako mi izgradimo sve 4 zida u našoj kući, onda su svi putevi za kradljivca blokirani, zatvoreni. Dakle, danas ogromna je potreba je vremena da date iskreno zavjet i da se date obećanje da ćete učiniti žrtvovanje, da će se žrtvovati i da ćete žrtvovati sve što možete, da ćete dati svaku žrtvu, tako da zidovi našeg praktične reforme budu podignuti i čvrsti. Da mi ostavimo dojam na druge ljude, da ne budemo postiđeni pred njima, tako da nikadan kradljivac ne može ući u našu kuću i pokrasti nas, da nas Allah dželešanu osposobi sve za to. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.